قطع نظر گیا ہے انہوں نے، حالانکہ وہ تلخ بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ان کی زبان بھی جس طرح سے ہم نے تو اس طرح بات ہی نہیں کرنی جب وہ مجھے پتا کیلیبر انسان کا، سنیں میری بات سنیں، اس طرح انسان کا کیلیبر ڈاؤن ہوتا ہے نہیں تو وہ تو ہونے، آپ کو یہ شبہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی میری طرف سے؟ ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں یہی کہہ رہا ہوں آپ کی طرف سے نہیں، میں یہ بات میں جو بات کہہ رہا ہوں کسی وجہ سے کیا، میرا ایک اپنا تشخص ہے اس معاملے میں، طریقہ کار ہے ان کا اپنا ہے، تو انہوں نے اپنے طریقے سے بات کی، میں اپنے ہی طریقے سے کروں گا. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پہ بیلنس رہنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف کی جس وجہ سے بھی بات کی وہ چلی گئی ہے. اب انہوں نے 2-3 پوائنٹس ہیں، اس میں کوئی انہوں نے حوالے تو دیے نہیں، جو دیا تھا وہ عمران نے جواب دے دیا. 3-4 اور پوائنٹس ہیں وہ انہوں نے یہاں بیان کیے ہیں، تو میں اس پہ صرف بات کروں گا. اس کے بعد راجہ صاحب اس نے جو بھی پوائنٹ احمد صاحب نے بیان کیے تھے اس کا وہ کام تھا اس کا عمران کالو کا، آپ کا کام نہیں بنتا. جب وہ بول، سن لیں میری بات سنیں، جب اس نے 1122 نے کہا کہ 10 منٹ تم نے تقریر کرنی ہے، اس بیچارے سے 2 منٹ بات نہیں ہوئی، ایک پرچی اس نے پڑھ دی، اس کے بعد اس کے اب آپ کا کام نہیں بنتا. اب نہیں آپ نے نہیں روکا، ایسا میں ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے، ہم کوئی مطلب یہ تو نہیں نا کرنا جی کوئی کوش ہے پاگل بیٹھے. کیوں کہہ رہے ہو آپ؟ راجہ صاحب میری بات سنیں، راجہ صاحب میری بات سنیں. نہیں روکا بھائی، بیٹھے ادھر ہی بیٹھے ہم بھی. بات یہ راجہ صاحب، اور راج صاحب وہ مک گئے نے، دانے مک گئے نے، میں نے روکا ہے، میں نے روکا ہے، ایک بندہ گل میں نے روکا ہے یار 10 منٹ کر لینا، ساڈا کی اعتراض ہے، لیکن ایک بندے نے کرنی چاہیے. اوپنائز کتنا چاہتے ہو، کتنا ایک سیکنڈ یار رک جاؤ، ہوسٹ سے مجھے پوچھنے دیں کتنا چاہتے ہو آپ، کتنا چاہتے ہو جی مجھے 5 چاہتے ہو کہ ایک سیکنڈ آپ کتنا چاہتے ہو کہ عامر نذیر صاحب اور گفتگو کر لیں؟ آپ مجھے بتا دو ہوسٹ اپنا، کیونکہ آپ اٹھا رہے ہو ان کو بار بار، کیونکہ وہ کر چکے ہیں 10 منٹ، اور آپ جتنا چاہتے ہو یہاں پہ بالکل ان پر الزام نہ لگائیں، وہ اٹھا رہے ہیں، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میرے خیال آپ نے اٹھایا ایک دفعہ تو مجھے نہیں، میں نے نہیں اٹھایا آپ کو، کیونکہ آپ 10 منٹ بات کر چکے ہیں اپنی، آپ نے اور کرنی ہے کر لیں، لیکن باقی سب خاموش بیٹھیں گے. کتنی دیر کرنے، انہوں نے رک نہیں جانا آپ کی اس بات سے، تو وہ ٹھیک ہے، وہ اوپنائز ڈیسائیڈ کرے گا نا، ایمبولینس سے اسٹریچر منگا لو. راجہ صاحب نے آکسیجن لا دو جی، مجھے نہیں پتا ان کو اٹھا کون رہا ہے، البتہ مجھے نہیں پتا، البتہ کوئی نہ کوئی اٹھا رہا ہوگا، مجھے نہیں پتا کون اٹھا رہا ہے. کی ہو گیا راجہ صاحب آکسیجن لوا لو، آکسیجن لوا لو، میں 10 منٹ گل کرنی جی. اچھا راجہ صاحب بات دعوت دیتے آگے تھے، کائنڈ ایڈٹ صاحب راج صاحب نے ایک سیکنڈ 10 منٹ ٹائم دو، میں سننا راج صاحب دی 10 منٹ گل سننا، ٹھیک ہے راج صاحب؟ شکریہ. میں میوٹ لینا 10 منٹ نہیں، میں تو 2-4-5 منٹ لینے نے. میں ویکھنا چاہنا تہاڈی سپیکنگ پاور، کھلا ٹائم ہے تہاڈے کول، ویکھنا میں کنی دیر سے گل کر لیندے. نہیں وہ پھر برداشت نہیں ہونے تہاڈے کول. میں کراں گا برداشت، تسی کر لینا بعد میں نہیں کرنا نا، نہیں کرنا بھائی، نہیں کرنا، کیونکہ راجہ صاحب آپ کھل کے بولے، جتنا آدھا گھنٹہ بات کریں آپ. نہیں کھل کے بولو، کھلا ٹائم جی، کھل کے بولو، میں تہاڈی سپیکنگ پاور ویکھاں. میں جنیاں گلاں کیتیاں میں ڈرائیو کردیاں کیتیاں نے، تسی کتاباں رکھ کے سامنے نہیں گل نہیں کر سکدے. چلو تہاڈا دل اچھا یار تسی چیمپئن ہو عامر نذیر صاحب، کرو بارہ راجہ صاحب نو دے جی مائک، جو راجہ صاحب میری طرف. اچھا سنو میری گل سنو، میری گل سنو، آپ ایک کام کریں، یہ ساری بے فضول گفتگو سے زیادہ بہتر ہے آپ کو جو اعتراض ہے نا، اور جس تحریف پہ مطلب جس رائٹنگ پہ آپ کا اعتراض ہے نا، وہ رائٹنگ آپ حوالے کے ساتھ ادھر دے دیں، عمران خان صاحب کو ٹائم دے دیں، وہ واپس آپ کے آئیں اور اس پہ بات کر لیں. اس سے زیادہ جو ہے نا مجھے لگتا ہے یہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے بے فضول ہو رہی ہے. صاحب جتنی باتیں میں نے کی ہیں ان میں سے کس کا حوالہ انہوں نے مانگا، میں نے نہیں دیا. یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے لکھی ہوئی ہیں جو میں نے بیان کی. بٹ ٹھیک ہے لکھی ہے نا، آپ ایک کام کریں، آپ رائٹنگ میں یا تو دے دیں ساری جگہ نا، اوپن آئز کو دے دیں، مجھے دے دیں، میں آگے اس کو فارورڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے نا. ہاں جب تقریر کر رہا ہے تو وہ کاغذ سامنے رکھ کے تقریر کرے گا، میں تو زبانی فیل بدی بات کر رہا ہوں. زبانی فیل بدی بات کریں، اس کا فائدہ نہیں نا کچھ، مزہ نہیں آتا. دیکھیں آپ یہ کام کریں، آپ کو جو بھی ہے نا اعتراض، جس آپ کو رائٹنگ پہ اعتراض ہے وہ سامنے رکھ دیں، ایک ہی دفعہ میں سامنے رکھ دیں، اس پہ عمران خان صاحب کو ٹائم دے دیں. نہیں آپ عمران خان صاحب کو دے دینا. 85 کتابیں ہیں، ملفوظات ہیں، اشتہارات ہیں، مکتوبات ہیں، ٹھیک ہے یہ سارا کچھ ایک ہی دفعہ کر سکتا ہے بندہ. چلیں آپ 10 کر کے لے آئیں، 20 کر کے لے آئیں، اس طرح کر کے لے، جیسے کر کے لے آئیں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس طرح کریں. آپ کے 10 چلے میں 10 رکھتا ہوں، سن لیں، چلے میں 10 گر کے رکھ دیتا ہوں. ہم جواب دیں گے، آپ ہمارے 5 سوالوں کا جواب دے لیں گے، 10 کے جواب دے لیں گے، یہ 10 کے جواب ہاں دے دیں گے. ہم آپ کے 10 سوالوں کا جواب دیں گے، آپ 5 سوالوں کا دیں گے. ہم آپ کے 10 سوالوں کا جواب دیں گے، آپ میں 10 پوائنٹ بیان کرتا ہوں. سنیں
एक सेकंड स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू करें, पहले एतराज रख लें और आप जाके जो है ना इमरान खान साहब उस पे पूरी अपनी तहकीक कर लें, पढ़ लें और उसके बाद आके अपना जवाब दें। मैंगो भाई 1 मिनट राजा साहब बात कर लें, उसके बाद फिर इस वाले से बात करते हैं। जी राजा साहब आप बात करें। अच्छा मैं तो अच्छा ये नहीं कि एक ने बात की है फिर राजा साहब करेंगे फिर ये करेगा। राजा साहब का टाइम है, उसके बाद मेरी बारी। राजा साहब की खुली बारी है, जितनी मर्जी गल कर लो, फिर मुझे मौका दे दो। ठीक है जी। चाहता हूँ कि मैं इस ब्राड में आया हूँ और ये आमिर साहब से मुखातब होने की मेरे से गलती हो गई है, तो मेरा ख्याल है कि मैंने ये गलती इंशाल्लाह दोबारा नहीं दोहरानी। तो इमरान इसका जितना इन्होंने आपका इनका जवाब आपने दिया था ना, तो आप अपनी ज़ुबान में इनको वो जवाब दो। तो मेरी तरफ से माजरत कि मैं से ये बहुत बड़ी गलती हुई है कि जो मैंने आज यहाँ आने की, वो चूँकि मॉडरेटर बार बार मुझे इन्वाइट कर रहे थे और मैंने हुस्ने ज़न रख लिया। अच्छे हैं वो, मैं उन पर कोई इल्ज़ाम नहीं देता, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मेरे मजाज के बिल्कुल मुताबिक नहीं है ये फोरम। राजा साहब करो गल, तुसी करो, तो कौन मना कर रहा है, करो गल, मैं सुनना थोड़ी गल क्यों है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, देखो स्ट्रक्चर्ड गुफ्तगू कर लें आप, ठीक है ना, और उसके बाद अब मैं ये देखना चाह रहा हूँ, उसका मुंह भी देखना चाह रहा हूँ, क्या पता ओपन आइज को वो चले गए हैं, पता नहीं क्यों चले गए हैं, उनको शायद बुरा लग रहा था। अलबत्ता ये है कि उसका फायदा नहीं है इन चीजों का ना, जो फुल भी टाइम उनको दिया है। मैंने कहा फ्री टाइम है, राजा साहब जितनी चाहे लंबी तकरीर करें, मैं सुनूंगा भी, बर्दाश्त भी करूंगा। ये आमिर नजीर साहब ये सब शोदाबाजी होती है, इसका मतलब आपने कर ली ना यार ये आप मतलब फ्रीक हैं। मैंगो भाई आपने तो नहीं राजा साहब को नीचे उतारा, वो खुद गए हैं। मैंने खुद राजा साहब आप खुद गए हैं, मैंने सुनी नहीं है बात। क्योंकि ये जो गुफ्तगू है ना, ये सारी की सारी सिर्फ एक जो है ना अपना भड़ास निकालने वाली बात हो रही है। आप एक काम यार वो नहीं भड़ास निकाल रहे थे, राजा साहब नहीं भड़ास निकाल रहे थे। राजा साहब को तो बोलने ही नहीं दिया किसी ने, कम ही हुआ है, बात ही कम हुई है। तो डायरेक्टर साहब उन्होंने अपनी पूरी बारी करके मुझे माइक दिया है। जब मैं आया ऊपर, भाई मेरे उनकी बात भी मैंने सुनी है, राजा साहब की बातों का जवाब देना। नहीं आप नहीं सुने, मेरी बात सुने, इसका कोई फायदा नहीं है जो आप कर रहे हैं, इसका कोई जीरो फायदा है ना, इससे किसी को कोई फायदा होना ना कुछ चीज होना, क्योंकि आप लोग ऐसे हो, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया। आप एक काम करें, हवाले जो भी ला के ना बता दें ये एतराज है, और उसका ये जवाब देने के लिए जो है ना उनको टाइम दें, और वो आपका जवाब आके देंगे, फिर आप नीचे बैठ के सुनिएगा, फिर उस पर अपना नए एतराज ले आना। जितने भी एतराज है ना पूरी कमेंट्री के साथ, ठीक है ना। और इमरान खान साहब आप नोट कर लो, अगर आपके पेपर है, अपना पेपर आप ले लो, अपना पेपर आप ले लो और नोट कर लो, रिकॉर्ड में इनको पूरा जवाब दे देना, पूरा। बात ये है, ठीक है ना मैंगो भाई, कि हम इनके सवालात के जवाब देने के लिए तैयार हैं। हम ये भी कहने के लिए तैयार हैं कि आमिर नज़ीर साहब आपके 10 सवाल और हमारी तरफ से 5 सवाल, आपने हमारे 10 सवालों के जवाब देने हैं, और हमने आपके 10 सवालों के जवाब देंगे और आपने हमारे 5 सवालों के जवाब देने हैं। क्या इस काम के लिए तैयार हैं? हम हाफ करते हैं, हम आपको कहते हैं आप 20 करें, हम 10 करेंगे, आप 20 करना, हमारा क्या इतराज? ठीक है। हाँ। फिर जवाब होना चाहिए, मैं कहता हूं जवाब। अच्छा जवाब तो हमने अपनी मर्जी देना कि आपकी मर्जी देना है? हाँ अपनी मर्जी से दें, अपनी मुसलमात को मद्देनजर रखते हुए। या आपने बताना है कि ये जवाब दो इसका। हाँ देखें, और आपने ज़रूर लाजमी बताना है, सवाल करने पर कोई पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं, किसी भी हैसियत से कर सकते हैं। हाँ जवाब देते हुए लाजमी आपने बताना है कि आप किस हैसियत दे रहे हैं। आप अहले हदीस की हैसियत से दे रहे हैं, और गैर मुकल्लिदीन की हैसियत से दे रहे हैं। हम मुसलमान की हैसियत से बात कर रहे हैं और आपको नॉन मुस्लिम, शिया मुसलमान हैं। हम जिसको मुसलमान समझे ना समझे हमारी प्रॉब्लम है, आपकी तो प्रॉब्लम नहीं है ना। हम भी आपको हम नॉन मुसलमान समझते हैं। बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई है सुनकर यार। मैं तो अच्छी है, हमें भी खुशी हुई है कि आप मुस्लिम समझते हैं। आप ऐसा समझ लें, चले ऐसा समझ लें, आप ऐसा समझ लें कि एक गैर मुस्लिम और एक मुसलमान की बात हो रही, ठीक है? हाँ ठीक है, वही हम समझते हैं। एक मुसलमान जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु को मानता है, जो आप वसल्लम के तमाम अहकाम को मानता है, और एक काफिर जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानता। वह जो मुसलमान है वो अपने आप को किसी भी मकतबा फिक्र से उसका ताल्लुक हो, किसी भी ग्रोह से ताल्लुक हो, आप अपने आप को मुसलमान समझते हैं ना। आप कादियानी हैं, आप लाहौरी हैं, आप जंबा ग्रोह से, मुझे क्या लेना देना इससे? मैं मुसलमान अपने आप को समझता हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं शिया हूँ, मैं सुन्नी हूँ। ऐसे ना कहें मैं बरेलवी हूँ, मैं अहमदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं शिया हूँ। आप अहमदी तो मुसलमान ही नहीं है, अहमदी तो मुसलमान ही नहीं है। वहाबी कौन से मुसलमान है भाई? आप ना, मैंने आपको मजबूर किया कि आप मुझे मुसलमान माने? हाँ तो मैंने आपको मजबूर किया है? नहीं
تو پھر آپ کر رہے ہیں, آپ یہ ضد کر رہے ہیں کہ مجھے بتاؤ بھائی کس حیثیت سے بات کر. میں نے بتایا میں ہاں تو بتانا ہے, آپ نے نہیں بتانا, میں نے بتایا میں ایز اے مسلم بات کر چلیں آپ اپنی حیثیت نہ بتائیں, آپ اپنے قائد بتا دیں, آپ اپنی حیثیت نہیں نہ بتائیں. عمران کالو صاحب اس کا بہترین حل یہ ہے کہ سب کو مسلمان مان کے نا آپ سب کی تحریریں سامنے ٹھوک دینا. ہم کسی کو بھائی مانے نہ مانے یہ ہماری پرابلم ہے. وہ سب کی تحریروں کا جواب دیں گے تو ٹھیک ہے. ہم کسی کو ہاں ٹھیک مانے ہے, نہ کیونکہ وہ مانے مانتے ہیں نا, سب میرے کو مسلمان سامنے, مانتے ہیں وہ. ہاں مسلمانوں کو میں مسلمان مانتا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں آپ سے اس میں سب کی سب شامل تحریروں ہو کے گئے, متعلق اس پوچھا میں جائے. سب شامل ہو جائے گا. ہاں کروں میں آپ 10 یہ نہیں سوال کہہ سکتے کہ یہ میری مسلمات میں نہیں ہے. کروں میں, لو بھائی مسلمات بھی میری نہیں دسنی ہے. جب آپ سب کو مان رہے ہیں تو پھر آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ میں نہیں مانتا. یعنی 250 کروڑ سے زیادہ مسلمان ہیں, ان میں سے ہر ایک بندے کی بات میرے لیے حجت ہے. تو پھر آپ نام کہیں کہ وہ گمراہ ہیں, یہ آپ کے کہنے کی کیا نہیں. ضرورت ہے, میں ان کو حجت جو مان مرضی لینا, سمجھوں. یا تو حجت آپ بتا دیں آپ کے لیے کون ہے تو اس چیز کو حجت رکھ لیں. صرف قرآن اور حدیث, قرآن اور حجت صاحب صرف قرآن قرآن کا فرمان بس. ہاں, جو بھی قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا اس کو کافر مانیں گے. مجھے میری مرضی ہے میں اس کو کافر مانوں نہ مانوں, آپ کا بھائی، جس کو دل کرتا ہے آپ کافر مانیں. یار یہ چیز جو ہے یہ نا, کیا بحث ہے, کوئی وہ طریقہ نہیں ہوتا میرے چگانا سوال ہاں ہے میں نا, نظیر کیا آپ اس کو میں کافر یہ مانیں مین گے؟ صاحب میری بات سنیں, جی. آپ کو عمران کالو پہ یقین نہیں کہ وہ اچھی گفتگو کر لے گا امن نہیں نظیر نہ سے؟ ہوندی پہ میں یار پیش پہ جان دی. آپ اپنا جو ہے نا تھوڑا غصہ پلیز اپنے تھوڑا میں نے تو کچھ, میں تو تب سے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں بھائی. آپ اچھا کو یقین نہیں ہے کہ عامر نذیر سب کر لیں گے؟ میں تو, مجھے تو یقین ہے پورا, میں اس ہاں لیے تو تو پھر بول ہی رہا خاموش ہو کے بیچ میں, سنتے رہیں, اسی لیے تو میں پھر میوٹ کر کے بول کیوں بیٹھا رہے ہوا ہیں؟ ہوں. وہ تو بات چپ کر یہ کے ہے بیٹھے عامر ہوئے ہیں. نذیر صاحب, کائنڈ میں تو تب سے چپ کر کے بیٹھا ہوا ہوں کہ تم کر لو گے بات, میں کو میں سب تسی بھی چپ رہو, میں بھی چپ رہنا, ہم کرو تو ہم لگا. عامر نذیر صاحب دیکھیں, آپ نے دے دیا مجھ پر کفر کا فتویٰ. اب جو کفر کا فتویٰ دیا ہے وہ کس بنیاد پر دیا دونوں نے ہے؟ دے دیا, آپ نے مجھ پہ دے دیا, کس بنیاد پہ دیا؟ میں بتاتا ہوں میں نے کس بنیاد پر دیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو مسلمان کو کافر کہے گا کفر اس پر واپس لوٹے گا, کیونکہ میں اس حدیث کو مانتا ہوں, اس بنیاد پر میں نے آپ کو کفر کا فتویٰ دیا. ٹھیک ہو گیا, تو آپ نے ہمیں مجھے کافر قرار آپ دیا. نے کس بنیاد ہاں پر میں مجھ پر بتاتا کفر کا ہوں فتویٰ کس دیا؟ بنیاد, ہاں میں بتاتا ہوں کس دے بنیاد. یہی بنیاد میرے پاس بھی ہے. کیا آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ ظاہر کیا ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی ہے اور اس نے تجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ مجھے مسلمان نہیں مانتے. حوالہ اس لیے سن لیں, حوالہ دیں, ہاں حوالہ میں بتاتا ہوں. مارچ 1906 کا الہام ہے تذکرہ سے جو اب آپ نے نکال دیا. حوالہ لگائیں, بتا تو رہا ہوں, سامنے لگائیں نا, تذکرہ کھولیں, تذکرہ سامنے کھولیں. لگائیں, حوالہ لگائیں. چلے میں لگا دیتا ہوں, میں لگا دیتا ہوں, آپ نہیں کریں آپ بات. نہ لگائیں, وہ ٹنڈے ہیں. وہ حوالہ لگانے میں میں ڈرائیو کر رہا ہوں, حوالہ لگانے میں بچوں جیسا رونا جب شروع آپ کے کر پاس دیا. ہے نہیں, آپ نے بات وہ کی. ڈھونڈے نہیں ہے تو آپ 1906 کا ڈھونڈے ہیں کہ آپ الہام ہے. نکال لیں گے. میں کیوں لگاؤں بھائی ان کا مارچ حوالہ؟ 1906 کا الہام ہے بھائی, تذکرہ میں لکھا ہوا ہے. پہلے آپ حوالہ لگائیں گے, اس پر بات کرنا. جو حوالہ آپ کے پاس نہ ہو تو بھائی میں گاڑی چلا رہا ہوں, میں گاڑی کھڑی کر کے حوالہ گاڑی لگاؤں, کھڑی کر کے یہ بات کر لینا. تو یہ رونے کا کیا فائدہ؟ حوالہ ہی لگانا ہے, بول رونے گا آپ رہے ہیں, آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے, آپ کی بات کر طرف رہے سے ہیں. کوئی بندہ حوالہ لگا دے, میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. بھائی کیوں کوئی لگا دے؟ مطلب ایک بندہ ہے, وہ اگر وہ ڈرائیو کر رہا ہے وہ خود نہیں لگا سکتا, ہاں تو دوسرا حوالہ لگا وہ دے گا. بات نہ کرے جو اس کے اختیار اس میں طرح نہیں آپ فتح حاصل کرنا چاہتے ہیں. ہے. ہاں فتح ہی حاصل کرنا چاہتا ہوں. ہاں اس طرح تو آپ دنیا کے سب سے بڑے فاتح ہیں, ہاں ٹھیک ہے, بچوں کی بات طرح تو رو سن کر. لیں. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ جو آپ کے پاس ہے نہیں نا, اس کی بات مارچ نہ کریں. 1906 کا الہام ہے, تذکرہ بھائی کھول کے حوالہ دیکھیں. لگائیں نا, بھائی میں کہہ رہا ہوں, بتا رہا ہوں حوالہ, مارچ بتائیں 1906 نا, کا لگائیں. تذکرہ کھول لیں. ہاں میں نہیں کھول سکتا, آپ لگائیں. حد ہو گیا, میں کام ریفرنس دے کریں. رہا ہوں نا. نہیں چاہیے نا. ایک سیکنڈ انہوں نے ریفرنس دے دیا نا, اس کو نوٹ کر لیں, اگلی دفعہ اگلی براڈ پہ اس کو کور کر لینا. بات یہ ٹھیک ہے, ہے نوٹ کر لیں. کہ انہوں نے نوٹ کر کہا لینا. کہ اس بنیاد پر دیا ہے. جب ثناء اللہ امرتسری صاحب اور محمد حسین بٹالوی صاحب نے یہ فتویٰ دیا تھا مرزا صاحب علیہ الصلوۃ والسلام پر کفر کا, کیا اس سے پہلے یہ الہام موجود تھا؟ ہاں یہ سوال ہے. بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے عقائد بھی کفریہ بیان کیے ہوئے ہیں, ہم ان وہ کو بات سن. اب بات سوال کیا ہے, کیا ثناء اللہ امرتسری اور محمد حسین بٹالوی صاحب نے جب کفر کے فتوے دیے تھے تو اس وقت یہ الہام موجود تھا؟ سن لیا سوال. اب میں جواب دینے لگوں, بیچ میں نہ بولیں, میوٹ لگا لیں. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو صرف اس بات کا جواب دیا ہے جو آپ نے میری طرف پھینکی ہے. آپ مجھے اس وجہ سے کافر سمجھتے ہیں کیونکہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں کافر کہتے ہیں, میں نے کہا میرے پاس بھی یہ بنیاد موجود ہے جو آپ کے پاس ہے, یہ بنیاد میرے پاس بھی موجود ہے, کیونکہ مرزا صاحب نے مجھے بھی کافر قرار دیا ہوا ہے, اور انہوں نے مارچ 1906 کے الہام میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کو تیری دعوت پہنچی اس نے طرف منسوب کیا ہوا ہے. خدا تعالیٰ نے میرے پر یہ ظاہر کیا ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے. مارچ 1906 کا الہام.
तो ये बुनियाद मेरे पास भी मौजूद है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर ये, भाई बात तो मुझे मुकम्मल कर लेने दें, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये बुनियाद मेरे पास मौजूद है तो सिर्फ ये ही बुनियाद है। बुनियादें बहुत सारी हैं। मिर्जा साहब ने 1891 में जो कुछ लिखा हुआ है अपने अकायद और नजरियात, तौज़ीउल मराम में, फतह इस्लाम में, अज़ाला हाम में, उनके ऊपर 20 जो उनके नकात लेकर उनसे हुज्जत तमाम करके उन पर कुफर का फतवा उलमा ने दिया था। ये भी बुनियाद है। बहुत सारी बुनियादें हैं। वो मानते हैं कि आसमान पर ये जो सितारे हैं फरिश्ते, इनकी रूहें हैं, ये कुफर है, हम इसलिए काफिर समझते हैं। वो कहते हैं फरिश्ते जमीन पर नाज़िल नहीं होते, हम इस वजह से उनको काफिर समझते हैं। चलें, होगी बात, सुन लो ना पूरी बात। सुन ली है ना, अब तकरीर कर दी है आपने, अब सुने हमारा। अच्छा चलो, लग गया पता क्यों मैं काफिर समझता हूँ। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको मुसलमान कहते हैं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मुसलमान समझते हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हतमी समझता है और उसके साथ हेरा फेरी नहीं करता। फला व रब्बिका ला युमिनून, सुन लें, हवाला सुन लेना। मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने किसको मुसलमान कहा है? हाँ बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। कुरान कहता है फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। वो मोमिन नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हतमी नहीं, अपने लिए हकम नहीं समझता। नबी अलैहि सलाम ने बात करने दे मुझे, ओ भाई बात करने देना मुझे। भाई मुसलमान पूछा है। हाँ बता रहा हूँ ना, मोमन और मुसलमान में क्या फर्क है। पहले ईमान लाता है फिर ही मुसलमान। इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब का नाम मुसलमान है। पहले जुबान से वो तस्दीक करता है और दिल से उसको मानता है। हवाला देना प्यारे भाई, हवाला दे, हवाला दे। मोहम्मद मुस्तफा सल्लम किसको मुसलमान कहते हैं? मुसलमान जो मोहम्मद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात और कुरान की बात में कोई फर्क नहीं। चलें वो दिखाएं ना जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर से सवाल सुन, वो कुरान ही। सवाल ये है कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने मुसलमान किसको कहा? इमरान साहब आप हो गया सवाल, वो स्किप कर गए हैं, स्किप कर गए हैं। अब जवाब भाई यार, तुसी सारे रलो, कोई ईट फड़ाओ, कोई रोड़ा फड़ाओ, कोई तू तेल फड़ाओ, कोई माचिस फड़ाओ, कुछ नहीं मारा था। सवाल दे, मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने मुसलमान किसको? प्रॉब्लम ही बनी हुई है सबके लिए। क्यों एक बंदा आप में से बात नहीं कर सकता? बड़ा ले हैं जो ज्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन उसको जरूरत ना पड़े। गलती से माइक ऑन हो गया कि आप ऑफेंड क्यों? जिसको मदद की जरूरत ना पड़े उसको ले आए, लेकिन एक बंदा बोले बस, सारे ना बोले। चलें जी, मोहम्मद मुस्तफा सल्लम ने मुसलमान किसको कहा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में और अल्लाह की बात में, दोनों में कोई फर्क नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की बात से अलग कोई बात नहीं की। वो जो भी कहते हैं अल्लाह के हुक्म से कहते हैं। वो अल्लाह ताला कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। वो जो भी बात करते हैं वो अल्लाह की वही से करते हैं। अल्लाह की वही में ये बात मौजूद है, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम। वो मोमिन नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को हकम और आखिरी नहीं मानता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया कि वो सिलसिला नबूवत के खातम है, सिलसिला नबूवत को बंद करने वाले हैं। पूछा ही नहीं, तो जो भी बाद में नज़ीर साहब फिर आप आगे जा रहे हैं। मोमिन तो हो गया कि वो जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लम की बात को हतमी और आखिरी नहीं मानता, वो मोमिन नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ मुसलमान, मुसलमान कौन है? मैंने बताया आपको, इकरारुम बिल लिसान व तस्दीकुम बिल कल्ब, दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। जुबान से इकरार करना, दिल से उस पर ईमान लाना। यानी जो जुबान से इकरार करे और दिल से ईमान लाए वो मोमिन है, मुसलमान है। हाँ, उस अकीदे का जो नबी पाक ने दिया है। ठीक है, यानी जो बंदा ये कहे कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लम को नबी मानता हूँ और मैं दिल से इस चीज का इकरार करता हूँ, अल्लाह वाहदा ला शरीक मानता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करे जुबान से और दिल से, वो मुसलमान है या नहीं? जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, आगे नहीं हो भाई, आपका भाई मेरी बात सुने, आगे बाद में जाते हैं ना। आपका सवाल मैं सुन लेता हूँ, आपका सवाल मैं सुन लेता हूँ, मेरा जवाब जब आने लगता है आपकी चीखें निकल जाती हैं। भैया आपकी चीखें पहले ही निकलती हैं, सवाल तो मुकम्मल नहीं होने देते आप। अच्छा ये मैं म्यूट ला लिया, जब खत्म हो गया। सवाल ये है कि जिसने मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जुबान से इकरार किया और दिल से इसकी तस्दीक की, क्या वो मुसलमान है या नहीं? जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब मैंने अपनी मर्जी से जवाब देना है, म्यूट लगा। हाँ, इसका जवाब में बोलना, बीच में ना बोलना, इसका जवाब नहीं उसका जवाब, ये लफ्ज नहीं वो लफ्ज, ऐसे ना करें। मैंने अपनी मर्जी से जवाब देना है। जो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीमात दी हैं, जो भी उनके साथ हेरा फेरी करता है और उनको बदलता है, वो मुसलमान नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर
ईमान लाना और उनकी जुबान से तस्दीक करना, इसी का नाम इस्लाम है। जो उनके साथ हेरा फेरी करके बदल के खुद को मुसलमान कहता फिर वो मुसलमान नहीं। ٹھیک ہے. اب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ جو مسلمان پر کفر کا فتویٰ لگائے اس پر کفر واپس لوٹ جاتا ہے، اس بات کی آپ تصدیق کرتے ہیں؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اگر یہ لکھا ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگائے کفر اس پر لوٹ جاتا ہے، 1000 یورو سب کے سامنے انعام دوں گا. یہ الفاظ نہیں ہے، مفہوماً بات کیا ہے، اور ابھی آپ مجھ پر مفہوم بھی یہ غلط ہے، اسی مفہوم بات بھی یہ پر آپ غلط ہے، کفر کا فتویٰ دے رہے تھے مجھ پر. مفہوم بھی یہ غلط اسی ہے، بات پر آپ نے تو ابھی کفر کا فتویٰ آپ دیا نے ہے. جھوٹ بولا ہے، مفہوم بھی غلط بیان کیا. آپ نے کفر کا فتویٰ کس بنیاد پر مجھ پر دیا تھا؟ وہ میں بتاؤں گا بعد میں. بتائیں. فی الحال جو بات کہی ہے اس کا کس ثبوت دیں. بنیاد پر دے گئے تھے کفر جو کا آپ نے فتویٰ؟ غلط بات کہی ہے کس کہ بنیاد پر محمد دیا تھا آپ نے کفر سنیں کا نا، فتویٰ؟ سنیں نا. عجیب جانور ہے یار. آپ نے سنیں دوبارہ ہیلو سنیں. ہیلو جانور جونور نہیں بولنا ہے. اچھا انسان ہے آپ؟ سوری مجھے پتہ نہیں چلا. تمیز سے میں بھائی وارننگ دے رہا ہوں جو سننے والے ٹھیک ہے ہیں. نا، ٹھیک ہے. دیکھیں محمد میری بات سنیں، جو آپ نے جھوٹ بولا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم کی بات دیتا ہوں، اس کا ثبوت دیں. رسول اللہ ہاں، نے دیں. فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مفہوماً سنیں کہ جو مفہوم نہیں، مسلمان عبارت پر پڑھیں، کفر کا عبارت پڑھیں. ہاں، جو مسلمان پر کفر کا فتویٰ دے گا اگر اس میں وہ کفر نہیں پایا جاتا تو وہ واپس لوٹ جائے گا. اگر کہ تو آ گیا ہو نا، ٹھیک ہے، یہ بات درست ہے؟ اگر کہ تو آ گیا ہے، بات درست ہے یا نہیں؟ اگر کہ تو آ گیا ہوں پہلے تو اگر جہاں کوئی سے نہیں بھی سی، آ گیا رسول اللہ نے ڈالا ہے. اور ٹھیک ہے. اگر کہ تو آ گیا پہلے تو اگر نہیں سی، عامر نذیر صاحب پہلے ٹھیک اگر ہے، کدھر گیا سی. چلیں پہلے اگر کدھر اب گیا ٹھیک سی. ہے نا. آپ نہیں اس پہلے کیوں حدیث غلط کو بولا مانتے ہے؟ ہیں؟ پہلے معافی مانگے جو آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ساتھ ہیرا پھیری کیا اس پہ بات. کوئی ہیرا پھیری نہیں کی، مفہوماً بات کی. آپ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتا ہے وہ خود کافر ہو جاتا ہے. ہاں نا، یہ اگر کہا اس میں محمد صلی نہیں اللہ یہ علیہ کفر وسلم نے پایا فرمایا. جاتا، اگر اس میں نہیں پایا جاتا. یہ اب تو اگر تو اب آئے نا، ٹھیک ہے آئینہ ٹھیک دیکھ ہے کے ٹھیک ہے. یہ تو میں ڈنڈا ابھی دیکھ کر معذرت اگر آیا کرتا نا، ہوں، مجھ پہلے سے تو اگر نہیں تھا نا. ہاں میں معذرت کر لیتا پہلے ہوں. تو اگر نہیں سن تھا لیں نا. نا، سنیں تو صحیح. اگر کا تو مطلب ہے، میری سن لیں، اگر کا تو مطلب یہ ہوتا ہے اگر پایا جاتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اگر نہیں پایا جاتا تو لوٹ آیا. آپ نے تو کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو کسی کو کافر کہتا ہے کفر اس پر لوٹ آتا ہے. چلیں جی، یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ میں وسلم. معذرت کرتا ہوں، مجھ سے نا الفاظ کی شارٹیج ہوگی. اب سنیں، آپ اس بات کو مانتے ہیں؟ کس بات کو؟ یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں. ہاں اگر اس میں کفر نہیں پایا جاتا تو کفر اس پر کہنے والے پر پڑ جائے. یہ ٹھیک ہے، اس بات کو مانتے ہیں نا آپ؟ یہ صحیح حدیث. ٹھیک ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر یقین ہے آپ کا، ایمان ہے آپ کا. ایمان ہے بالکل. ٹھیک ہے. احمد رضا خان بریلوی صاحب کہتے ہیں کہ قاسم نانوتوی کافر ہے، اور اسی احمد طرح وہ رضا خان بریلوی صاحب کی اور قاسم نانوتوی صاحب کی بات سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں. میں نہیں لینا دینا، رسول اللہ کی بات کا تو لینا دینا. آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کا آپ کا فیصلہ بھی ہم لینا نے دینا نہیں ہے. میرے اور آپ کے درمیان. آپ کون ہیں؟ سنیں نا، آپ کون ہیں کہ میں آپ میرے کو اور جواب آپ دیتا کے پھروں؟ درمیان. نو 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 نو، آپ رسول اللہ کی بات سے بھاگنے لگے. آپ اپنی بات کرو، میری بات کرو. میرا ہاں آپ کی ہی بات کرنے لگا ہوں. آپ نے کہا کہ آپ رسول اللہ اپنی کی بات کرنی ہے میری. آپ نے یار آپ کی چیخیں کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ یہ فیصلہ کرنا تھا. ہیلو فیصلہ کرنا تھا کہ ہم دونوں میں سے کافر کون ہے. ہم دونوں میں آپ نے کہا نا کہ آپ مجھے کافر سمجھتے ہیں، کہا تھا نا. میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو کافر سمجھتا ہوں. آپ نے اس کا فیصلہ کرنا تھا کہ ہم دونوں میں سے کافر کون ہے. نہ تو مولانا قاسم نانوتوی کا فیصلہ کرنا ہے، نہ اللہ کا فیصلہ کرنا ہے. آپ نے ہمارا یار سنیں تو صحیح. آپ اسی کا بتائیں کرنا ہے کہ ہم نے آپ پر کفر کا فتویٰ دیا تھا، غلط دیا تھا صحیح دیا تھا؟ سنیں ابھی آپ کا جو ہم نے آپ پر کفر کا فتویٰ دیا تھا صحیح سنیں دیا تو تھا کہ غلط دیا تھا؟ اپنا اور میرا فیصلہ بھائی آپ نے کرنا ہے. اپنا اور میرا ہی دوسرے کی بات نہیں کرنی. اپنا ہی کرنے لگا ہوں. سنیں تو کریں نا، اپنی اور میری بات کریں. ہم دونوں میں سے کون کافر ہے؟ رسول اللہ ہم دونوں میں سے کون صحیح کافر ہے؟ سن لینا. آپ نے کہا کہ رسول اللہ کی بات کا اقرار کرنا، جو رسول اللہ نے تعلیمات دی ہیں ان کو ماننا، ان کا اقرار کرنا زبان سے اور دل سے، یہی اسلام ہے اور یہی بندہ مسلمان ہے. جو یہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے. یہ آپ کی باتیں، ٹھیک ہے. اب رسول اللہ کی بات کا بھی آپ نے اقرار کیا، اس کی تصدیق بھی آپ نے کی. ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ عملی طور پر اس کو مانتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ عملی طور پر نہیں مانتے تو آپ کافر، اگر آپ عملی طور پر مانتے ہیں تو آپ کہہ دیں مجھے کافر. میں آپ تو پہلے مجھے کافر کہہ چکے ہیں. میں تو آپ کے، میری بات سنیں. آپ کو اعتراض تھا میرے کافر کہنے پر. جب میں نے آپ کو کافر کہا نا، آپ کو اعتراض اس پر ہوا جو آپ مجھے کافر کہہ رہے ہیں. سن تو لینا. آپ نے جو مجھے کافر کہا، میرا تو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے اس پر. سوال سنیں. اب بھائی سوال تو بنتا ہی نہیں نا، کیونکہ آپ نے مجھے کافر کہا. آپ نے مجھے کافر کہا، میرا تو اعتراض ہی کوئی نہیں ہے. سوال سنیں.
आप मुझे काफिर कहें, बहुत अच्छी बात है, ओ यार नहीं, सवाल बल्कि तो सुने ना, सवाल जो सुने। कुछ भाई मैं सवाल कहता हूँ इस पर सवाल बनता ही नहीं ना। हाँ बनता है, बनता क्यों नहीं है, आपने बताना है मुझे। क्या कैसे सवाल बनता है, कैसे हाँ, सवाल बनता है? अभी बताने लगा। आपकी नजर में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर ईमान लाने वाला और उनकी तस्दीक करने वाला नहीं हूं ना उनकी बात का। अभी सारी दुनिया देख लेगी। मैं कहता हूँ आपका यही दावा है ना सुन कि तो मैं लेना, उनकी बात अभी को नहीं लोगों को मानता। भी पता चल जाएगा। भाई जब भाई मेरी बात सुने, जब दावा कबूल हो, दावा का रद्द ही ना मौजूद हो, दावे का इनकार ही अभी मौजूद हो, बताने दलील की लगा जरूरत हूँ ही ना, नहीं अभी होती। बताने लगा हूँ, सवाल करना मैं ये कह रहा हूँ दावे की दलील की यार भाई तब आपने जरूरत सवाल पड़ती नहीं करने है। देना, भाई दावे की दलील की सवाल नहीं तब करने जरूरत देना पड़ती आपने। है। सुन तो लेना बात, सवाल नहीं करने देना। बात तो सुन ले मेरी, हाँ फिर तो कर आप लेना। भी सुन लें, सवाल का जवाब दे देना। और भाई सुन लेना, आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं मैं ये गलत कह रहा बात हूं, कर रहा, सुने। दावे की दलील की तब जरूरत पड़ती है जब कोई दावे से इनकार करे। आपका दावा मैंने कबूल ही कर लिया है, ठीक है। आपकी नजर में मैं काफिर हूं ना, मैं नबी पाक की बात नहीं मानता ना, आपकी नजर में मैं काफिर ठहरा, तो मुझे दलील की जरूरत ही नहीं है, मुझे है, शहादत की जरूरत ही नहीं है। हाँ मुझे है, सुने। भाई तो फिर आप घर जाके जो जिसको मर्जी हाँ, देते फिरें। लोगों को नीचे आना मेरे साथ आप उस पर बहस करें जिस पर मेरा और आपका इख्तलाफ है। चले इस उसी पर पर तो मेरा बात- इख्तलाफ ही नहीं है उसी कि पर बात आप करने लगे, उसी पर। आप मुझे काफिर समझते, मैं आपको काफिर समझता, ठीक इस पर है, तो इख्तलाफ सुन ही ले। नहीं है। अब सवाल तो करने देना। अहमद रजा खान बरेलवी फिर साहब वही का- अहमद रजा हम बरेलवी, तो अहमद छेड़ है आपकी अहमद रजा खान बरेलवी से बरेलवी साहब। हमारा लेना देना क्या है? तो वो मैं नहीं भी खोल लेना लूं देना शेख तो आप अब्दुल ना मिस्री, क्या देना। मैं भी खोल आपका लूं शेख रसूल अल्लाह से अब्दुल लेना मिस्री। देना है, क्या? आपका रसूल अल्लाह से लेना देना है। हाँ बिल्कुल है। हाँ तो सुने, फिर रसूल अल्लाह की तरफ ही लेकर आता हूँ। आपकी नजर में नहीं है ना, ओ भाई आपकी सुन तो नजर में नहीं लेना है ना, सुन तो ले अल्लाह से कोई लेना देना है? यार, आपका सवाल रसूलुल्लाह ही से नहीं कोई लेना सुनता देना बंदा। है? सुने, अहमद मैं रजा कहता हूँ खान आपका बरेलवी रसूलुल्लाह से साहब कोई लेना देना है? जब आपका नबी अपना आपको- कलाम आज- अपना आज- उम्मुल मोमिनीन आपको हो क्या अपनी गया है? पाइंतन मेरे अपने साहब? हैं, आज आपको हो क्या गया मेरे साहब? ठीक है, आपको एक टुकड़ा फड़ाओ, कल्ले को काम नहीं पे चलता, दो त्रै बंदे थल्ले होर भी बुला लो। सुने अहमद रजा- कोई मैं कहना ना थल्ले भी दो त्रै बंदे बुला लो, कल्ले बंदे वाला काम नहीं है। आमद नाल गल करन वास्ते दो त्रै बंदे चाहिए ने, साह शा कਢਾਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਫੜਾਣ। आमिर भाई, नजीर साहब एक शुक्र है। आली बात ਤੁਹਾਡਾ है, ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਕਾਇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਾਇਮ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਅਕਲੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਲੀ ਸਾਥ ਬਾਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹ ਰਿਹਾ। यार एक काम ਇਹ- करो, ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਸਿਰਫ ਆमिर नजीर ਯਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਥੱਕ ਬੋਲਣ ਗਏ ਆ ਦਿਓ। ਯਾਰ, ਥੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਗਏ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਦੋਨੋਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦਾ, ਥੱਕ ਗਏ। ਇਹ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਇਹ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ- ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਕਾ ਕੰਮ ਦਿਓ। ਕਰੋ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂ। ਮੁਕਾ ਦਿਓ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿਓ ਇनको- ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ ਬੋਲਣੇ ਹਾਂ, ਦਿਓ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਤਲਕ ਨਾ ਬਣਾਈਏ, ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੀਏ? ਕੀ ਕਹੀਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਹੋ? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਹੋ। ਅੱਛਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਮਤਲਬ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ- ਸੱਚਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਣਾ? ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ, ਸੁਣੋ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਫਿਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਿਓ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। और नहीं कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ एक सेकंड यार, नबी करीम बात सल्लल्लाहु अलैहि सुने। वसल्लम ने फरमाया है या कि मेरे बाद ਜਿਹੜੇ नबी है नबूवत ने आज झूठे की ने। ब्रॉड आज ਤੁਸੀਂ की ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ब्रॉड जो है ਝੂਠਿਆਂ ना, ਕਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ नबी पाक ਤੋਂ ਬਾਅਦ नबूवत आमिर अता नजीर साहब को बोलने दो यार, जितना मर्जी आज आप बोल लें, ठीक है? सिर्फ आमिर नजीर साहब, आपने ये ਤੁਸੀਂ बात ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ काफी ਝੂਠਾ दफा- ਕਹੋ। चलें सुने, आमिर नजीर साहब देखें, आपने ये काफी भाई एक दफा- बंदे ने गल करनी है, कितने गल करनी है, उनकी यार गल हम करनी सवाल सुनते लो ना, कर लेंगे। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਪੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ? हाँ सुनो, वही सवाल ही करने लगे हैं। ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਜਵਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ओ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ भरा ਲੈਣ यार, गल सुन ओ- ले। ओ- ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਮਤਿਆਜ਼ ਯਾਰ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜਵਾਬ ਮੇਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਬਾਤ- ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਪਏ ਥੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ कर लें दो ਤੁਸੀਂ यार। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੇ ਰਾਜਾ ਜਵੇਦ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ यार ਗੱਲ मेरी ਕਰ ਰਹੇ गल ਹੋ। सुनो, एक ड्राइवर बंदे सेकंड गल यार, करो। यार चुप नहीं कर दे सर, एक सेकंड रुको यार। अच्छा ड्राइवर आमिर बंदे नजीर गल साहब, करो मेरे नाल। एक काम करो यार, आप मतलब मैं कब से देख रहा हूँ, सिर्फ आप ही बोले जा रहे हो ना कंस्टेंटली, आप बोलते रहो, आपका कोई बात ख्याल नहीं। ये आपकी बेइंसाफी है जो आप ਤੁਹਾਨੂੰ पहले से ਇਮਰਾਨ कर ਕਾਲੂ रहे ਦੀ हैं। ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ यार ਕੋਈ ਐਰਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ इंसाफ ਹੈ? करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, ਇਨਸਾਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਹੈ आप ਵੀ। इंसाफ करो, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ कब ਸੁਣੋ से बोले ਮੇਰੀ, जा रहे ਉਹ हो? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਬਈ, कब से ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ओ यार अच्छा ठीक है, उनको ਇਨਸਾਫ बोले ਇਹ है ठीक कि है, ਤੁਸੀਂ ना, ना, ਮੋਡਰੇਟਰ उनको ਹੋ, बोले दे, उनको ਤੁਹਾਡਾ बोले दे, ਕੰਮ ਹੈ उनको ਟਾਈਮ बोले दे, ਲਾ ਕੇ उनको ਤੇ बोले ਮੈਨੇਜ दे। ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ उनको ਨਹੀਂ ਹੈ बोले ਕਿ देना। ਕੋਈ ਬੜਾ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸੁਪਰਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਵਿਚਾਰਾ उनको ਝੂਠਾ ਹੈ बोले ਤੇ दे। ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। उनको ਤੁਹਾਡਾ बोले, ਕੰਮ उनको ਹੈ, बोले दे, ਮੰਨਿਆ ਕਿ उनको ਤੁਸੀਂ बोले दे। ਆਂਦੀ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ
ਕੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, उनको बोलने ਨਿਊਟਰਲ देना ਕੰਮ फिर ਕਰੋ, यही है। ਨਿਊਟਰਲ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਇਸਨੈਸ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो मैं वो कह काम रहा हूँ ना करो, ठीक है। मेरी बायसनेस है ਮੈਂ भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ इसमें कौन सी ਘੰਟਾ बात है? ਦੋ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਖੈਰ? मैं कह रहा हूँ बोलने देना, यही नहीं तो कह रहा वैसे हूँ तो बोलने ठीक दे। हो ना, वो ठीक बात हो ना, नहीं करने बुखार दे। तो नहीं है ਤੁਹਾਨੂੰ? मैं कह रहा हूँ बोलने नहीं दे रहे वो किसी को, तो बोलने दे, फिर वो खुद बोल रहे ਓਏ ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ ਘੰਟੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਤੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬੋਲਿਆ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਇਮਰਾਨ ਕਾਲੂ, ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। यार ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਅਮਨ ਗੱਲ ਨਜ਼ੀਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ किसी ਦਿੰਦੇ। किसी 100 ਵਾਰੀ मुसलमान ਕਹਿ ਨੂੰ ਕੇ बुरा ना ਸਵਾਲ लग ਸੁਣ जावे, ਲਓ। किसी मुसलमान ਨੂੰ बुरा ना लग जाए, इसलिए आमिर साहब ਨੂੰ पूरा बोलने दो हर वक्त, मतलब सवाल इनके नाम पूरी भी प्लॉट कर कर। ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬੁਰਾ। वही तो कह रहे हैं कि ਗੱਲ उनको ਇਹ ਹੈ अभी तो बोलने दे रहा हूँ, ਤੁਹਾਡਾ और क्या ਕੰਮ करने ਹੈ, दे रहा हूँ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਟਾਈਮ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਲ ਫਲਾਣਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਮਕਾਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲਿਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, मैं कह ਤੁਹਾਨੂੰ रहा हूँ ਮੈਸੇਜ बोलने ਪਿੱਛੋਂ दो। ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਮੈਸੇਜ ਇਮਰਾਨ ਕਰਦੇ ਕਾਲੂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਹਿਬ, ਬਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਪਿੱਛੋਂ ਨਹੀਂ ਸਾਥ ਆਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਾਲਾ ਖੜਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ 600 ਭੇਜ ਦੇ ਤੇ 500 ਭੇਜ ਦੇ। ਧਿਆਨ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੋ ਜ਼ਰਾ। ਮੈਂ ਕੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, बोलने दो, बोलने दो। मिर्जा साहब का कॉल है कि यार मेरी झूठ गल बोलना सुनो, मेरी मुंह खाने गल के बराबर है। इमरान कालू साहब मेरे ਤੇ ਰਸੂਲ ਗੱਲ ਇਹ ਕੌਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੈ, ਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਾ ਦੋ ਦੋਵਾਂ ਦਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ नहीं ਜਾਂ मुझे ਤੇ ਫਿਰ टाइम ਉਹਨਾਂ लगाना ਨੂੰ- नहीं आता। ਹਾਂ मेरे ਜਾਂ time ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਾਇੰਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ 10 ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈ ਸਾਡੇ ਲਓ ਲੈ ਨਾ, ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲਓ। ਜਵਾਬ ਚ ਤੁਸੀਂ 20 ਸਵਾਲ ਲੈ ਆਵੇ, ਇਹ 10 ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲੈ ਆਓ। ਹਾਂ ਤੇ ठीक है, ਜਦੋਂ 10 ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ सवाल ਸਵਾਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਸਵਾਲ। ਜੋ ਉਹਦੇ तुसी उससे बहस करे जा रहे हो, बहस करे जा रहे हो। मैं कह ਮੈਂ रहा हूँ ਸਿੱਧਾ सवाल ਸਿੱਧਾ दे दियो। ਮੈਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਜੀ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਪੈਨਸਲ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੋ, पेंसिल कागज फाड़ लो यार इमरान खान साहब, ਫੜੋ ਸਵਾਲ। और अगले ब्रॉड पे इसका जवाब दे देना। इतनी सी बात मैं कह रहा हूँ, तुसी बस बिल्कुल बोलते रहना पर है, बोलते हमारे रहना है, सवाल भी बोलते आपने रहना ले लेने हैं 20 10 देकर ਮੈਂ 20 ਕਹਿੰਦਾ 20 ਲੈ ਆਵੇ, 30 ਲੈ ਆਵੇ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ठीक है ना, दो 10 सवाल जी। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 चलो जी, सुनो जी मिर्जा जब तक मेरा सवाल मुकम्मल ना हो जाए विच नहीं बोलना, ठीक है? छोटे छोटे मैं करूंगा, बहुत लंबा टाइम है, 2 मिनट के विच मैं एक सवाल कर हाँ, बिल्कुल 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 ले ले। 2 तुसां मिनट फरमाया नहीं कि- सवाल करना है, की करना आहो तो ओदी वजाहत करनी है ना। वजाहत ना करो, सवाल करो बस। काइंड डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰੋ। मेरा अगर मैं हाँ तो कर लो ना, एतराज सुन लेना यार। इमरान खान साहब गाल देखें, कढ़ने इनको लगा देने यार, दें, मैं सवाल ही करने लगा ना। सवाल करने दें इनको, और उसके साथ अपना बता दें कि उनका एतराज क्या है ना। बस उसके बाद जो है आप उस पर रिसर्च कर लें, बात पूरी इकट्ठी कर लें, अपना टाइम ले लें, और उसको अगली ब्रॉड पे आके जवाब दे दें। जी एतराज नंबर 1। अच्छा जी, सवाल है पहला कि मिर्ज़ा साहब ने अपनी किताबों च लिखा है, रूहानी खजाइन च लिखा है कि मेरे सिदक और किज़ब को जानने का मेरी पेश गोई से बढ़कर कोई मोहिक इम्तिहान नहीं है। यानी अगर मैनू तुसी ये वेखना कि मैं सच्चा वां या झूठा वां, तो मेरे सिदक और किज़ब नू जानन दा मेरी पेश गोई तो बढ़ के कोई मोहिक इम्तिहान नहीं है। यानी ऐसा वधिया और इम्तिहान कोई नहीं है। तो मिर्ज़ा साहब ने पेशगोइयां कीतियां ने, चंद एक मैं पेशगोइयां उन्हां दी बयान कर देना वा, ते चंद एक होर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੀਗਰ यानी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ हवाला देते रहे अपने आमिर नज़ीर हाँ जी, साहब, हवाला साथ साथ देते रहे। हवाला थैंक यू सो हवाला मच। देना। हाँ जी, एक तो मिर्ज़ा साहब ने बताया है कि मेरी पेशगोइयों को आप परखें, अगर पेशगोइयाँ यानी मेरी सच्चियाँ 100 में से एक भी पेशगोई मेरी झूठी निकले तो मैं झूठा हूँ। एक तो मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है, तो वो हमें आपने बताना है कि ये पेशगोइयाँ जो हैं ये पूरी हुई हैं या नहीं हुई। अगर हुई हैं तो हमें क्यों नहीं नज़र आती कि ये पेशगोइयाँ पूरी हुई हैं? पहली पेशगोई मिर्ज़ा साहब ने मोहम्मदी बेगम के नाम की पेशगोई की थी कि मोहम्मदी बेगम से मेरा निकाह होगा। खुदा ताला ने मुझे ये कहा है कि वो तमाम रुकावटें रास्ते में से हटा देगा और बिल आखिर इस औरत को तेरे निकाह में लाएगा। और ये भी फरमाया मिर्ज़ा साहब ने कि मैं इसको अपने सिदक और किज़ब का यानी इम्तिहान बताता हूँ, सिदक और किज़ब का मयार बताता हूँ कि अगर ये औरत मेरे निकाह में यानी आई तो मैं सच्चा, ना आई तो मैं झूठा। ये तकदीर मुबरम है, ये टल ही नहीं सकती। तो एक तो ये बताएं कि मिर्ज़ा साहब की ये पेशगोई सच्ची साबित नहीं हो सकी और मोहम्मदी बेगम मिर्ज़ा साहब के निकाह में सारी ज़िंदगी नहीं आ सकी, तो पेशगोई झूठी निकली कि नहीं निकली? एक सवाल। दूसरा, मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि अब्दुल्ला आतम 15 महीने में मरेगा, अगर ना मरा तो मैं झूठा, मेरे गले में रस्सा डाल देना, मेरा मुंह काला कर देना, मुझे सूली दे देना, मुझे जितना चाहे जलील करना,
अगर ये 15 महीने में ना मरा तो ये आप मुझे झूठा करार दे देना। और ये भी मिर्ज़ा साहब ने बताया हुआ है, शर्त इसके अंदर ये बताई हुई है कि बशर्ते कि ये हक की तरफ रजू ना करे, और उसकी वजाहत उन्होंने खुद की हुई है कि ये इस्लाम कबूल करेगा तो बचेगा। अब्दुल्ला आतम ने इस्लाम भी कबूल नहीं किया, और अब्दुल्ला आतम 15 महीने की पेशगोई गुजरने के बाद वो ढोल बजा रहे थे सारे क्रिश्चियन मिलके कि भाई मिर्ज़ा साहब की पेशगोई झूठी निकली है, और मिर्ज़ा साहब लोगों को तसल्लियाँ दे रहे थे कि भाई पेशगोई सच्ची हो गई है, सच्ची हो गई है, हालांकि हमारे सामने तो ये पेशगोई झूठी निकली है। 2 हो गई। तीसरा, मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि मियाँ मंजूर जिसके घर में लड़का, उसकी बीवी का नाम मोहम्मदी था, मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि उसके घर में लड़का होगा, और उसके 9 नाम भी बताए थे, उनमें से एक आलम कबाब है और इसी तरह से कुछ और उसके 8 क्या नाम कहा है। था? 1 मिनट, इसका हवाला दें, ये कौन सी पेशगोई के मतलब आप बात करें? मियाँ मंजूर जिसने अल बुशरा लिखा हुआ है ना, लाहौरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वो मिर्ज़ा साहब का मुरीद था, उसकी बीवी का नाम था मोहम्मदी, उसका बेटा था जो होना था, और मिर्ज़ा साहब ने कहा था कि ये जलजले के साथ जुड़ी हुई है पेशगोई, यानी इसके बाद इसका जलजला हवाला आएगा। क्या है? ये कहाँ पर लिखी है? भाई अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ, हवाला निकाल देते हैं आपको। हाँ, बाद फिर में वो हवाला बात दे- ना करें जो नहीं आप कर सकते। भाई मैं हवाला, आपको हवाला जिस बात का चाहिए होगा दे दूंगा। इनमें से आमिर आप नजीर रिकॉर्ड साहब, कर लें। आप सुन नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ कि जो बात आपके पास नहीं है, जिसका आपको नहीं पता, या आप हवाला ढूंढना चाहते हैं, आप वो बात ना करें, हवाला निकाल लेता हूँ मैं। हवाला यार मिल जाता है, मैं पेशगोई का सिर्फ मिल रेफरेंस दे जाता रहा है, हूँ। वो लहदा बात है। मैं लिख रहा हूँ, मैं वो आपसे बाद में ढूंढता रहूंगा हवाला। अच्छा, आप ये बात कर रहे हैं लिखें अपनी मियाँ तरफ से मंजूर, जो हाँ ये लिखें कि मियाँ मंजूर के बेटे के बारे में जिसके 9 नाम बताए थे, वो मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की थी, वो 9 नामों वाला लड़का किधर है? मियाँ मंजूर के हाँ। बेटे की पेशगोई। हाँ ठीक है। ठीक हो गया, 3 हो गए। चौथा, मिर्ज़ा साहब ने बताया था कि वो जलजला है, एक क़यामत खेज जलजला, वो मेरी ही जिंदगी में, मेरे ही फायदे के लिए, मेरे ही मुल्क में आएगा। वो मिर्ज़ा साहब ने कब बताया कि ये जलजला आ गया है? वो जलजला जो क़यामत खेज जलजला जिसका बताते थे और कहते थे मेरी जिंदगी में आएगा, मेरे ही मुल्क में आएगा, मेरे ही फायदे के लिए आएगा, ये सारी बातें उन्होंने लिखी हुई हैं। वो कहाँ था? 4 हो गए। इसका हवाला भी मिल जाता है भाई, इसका हवाला भी। 4 हो गए। हाँ, 2 का आपने ना, तो मियाँ मंजूर वाली पेशगोई का हाँ हवाला। वाला दे देते, वाला दे देते। बिलाल भाई वाला दे देना भाई। अच्छा, 5वीं पेज बिलाल भाई नहीं लेंगे। देखें आमिर नजीर साहब, भाई मैं ही दे देता हूँ, जब मैं रुकता हूँ मैं ही दे देता हूँ यार। तो मैं वो वाला ही उस दे ओ वक्त देता भाई, वो बात करें, इमरान इसका कालू साहब, हवाला मेरी नहीं है। एक मिनट, जी भाई, आपने और आप- सवाल लिख ले, ए, हवाला एक आपको हम दे दे। बिलाल ओए साहब, की, वो नहीं ओए कर की। सकते, वो कमजोर हैं। मिर्ज़ा तो साहब ने ये तमीज से पेशगोई बात की करें, थी। अगर बात तमीज भी से करनी ही है तो बात कर रहा तमीज हूँ। से। देखिए, ओए आमिर ऐसे ना नजीर करें साहब, जैसे घर में करते हैं, आराम से बात करें। उसी तरह कर रहा हूँ। बात ये है आमिर नजीर साहब कि जो आपके पास हवाला नहीं है या आपको गाड़ी रोकनी है, वो बाद में बात करें। वो करें जो, या तो सवाल करें कि ये इस तरह है, मुझ पर इस अकीदे पर एतराज़ है, मुझे इस अकीदे पर एतराज़ है, मुझे इस अकीदे पर एतराज़ है। नहीं है तो वो बात करें जो आपके पास हवाला है। ठीक, सुने, मेरा एतराज असल में ये है कि मिर्ज़ा साहब की सारी पेशगोइयाँ झूठी निकली हैं, और मिर्ज़ा साहब ने लातादाद झूठ बोले हुए अपनी किताबों में। ये असल मेरा एतराज है। वो मैं आपको गिन गिन के 5 झूठ उनके बयान कर देता हूँ, 5 उनकी झूठी पेशगोइयाँ बयान कर देता हूँ, 10 हो जाएंगे। फिर अगली टर्म में 10 और बयान कर देंगे। 5 पेशगोइयाँ, 5 किस बात की? तो आप उनके जवाब दे देना। अगर वो मैंने गलत बयानी की होगी, आप उसका सबूत दे के मुझे झूठा साबित कर देना। लोग देखेंगे तैयारी करके इनके जब ऊपर आपने आप। कहा है कि मिर्ज़ा साहब की सारी पेशगोइयाँ झूठी हैं और उन्होंने लातदात जो हैं वो झूठ लिखे हुए हैं नाउज़ुबिल्लाह अपनी कुतब में, ठीक है, तो जब सारी पेशगोइयाँ हैं तो मैं आपके सामने मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयाँ पेश करूँगा। अगर एक भी आपके मेयार के मुताबिक अगर आप एक भी पेशगोई को झूठा ना साबित कर सके तो आपकी बात तो झूठी होगी, आपका एतराज़ खत्म। अगर बात एक, ये है, क्योंकि आपने सारी का नाम ले लिया है, आपने ये नहीं बात कहा बात कि ये है मिर्ज़ा उसकी साहब की कुछ तफसील है ना। पेशगोई, सुन लेना आमिर नज़ीर साहब, आपने ये नहीं कहा कि मिर्ज़ा साहब की कुछ पेशगोइयाँ झूठी निकली या वो मेरे मुताबिक मैं उनको सच्चा नहीं समझता कि वो सच्ची हुई, हाँ कुछ सच्ची भी थी। आपने ऐसे नहीं कहा, आपने कहा जी मिर्ज़ा साहब की सारी पेशगोइयाँ झूठी निकली हैं। अब मैं मिर्ज़ा साहब की पेशगोइयाँ आपके सामने पेश करूँगा, ठीक है, और मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये पेशगोई सच्ची साबित हुई या नहीं। अगर एक भी पेशगोई आप उसको झूठा साबित ना कर सके और वो सच्ची निकली तो आपकी बुनियाद जो है वो खत्म, फिर आप दूसरी पेशगोई पर जा ही नहीं सकते। तो फिर वो मेरा 10 सवालों वाला प्रोग्राम तो बढ़ गया ना।
मैंने आपने तो 10 सवाल सारा करने ये कर दिया ना कि 10 सवाल तो आपके यही थे कि सारी पेशगोइयां झूठी हैं, वो 5 मैं एक एक पेशगोइयां कर मैं भाई बयान कर देता हूँ। मैं एक एक करके करूंगा ना, एक एक करके जब करूंगा आपने ना, जो सारी ज्यादा कह दी हैं तो मैं आपके सामने पेशगोइयां रखूंगा, मैं नहीं 5 नहीं 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 10 रख नहीं दूंगा। नहीं 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 आप- वाली कौन सी बात है? आप यहाँ फिर कहें कि मुतशाबिहात और मुझे गोल-मोल सिर्फ बातें 5 पेश करें। पेशगोइयों पर एतराज है, मुझे उनकी सब पेशगोइयों पर तो फिर एतराज है, मैं लेकिन खुद मैं एक पेश एक कर करके दूंगा। करूंगा ना, अगर ज्यादा आपने मौका सबको झूठा कह दिया है, आपने कहा है कि मिर्जा साहब की सारी पेशगोइयां झूठी थी, तो मैं आपके सामने एक ही पेशगोई पूरी सामने रखूंगा। अगर वो झूठी हुई तो बाकी सारी भी झूठी मान लेंगे, अगर वो सच्ची हुई तो बाकी सारी भी सच्ची हैं। अच्छा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ, बीच का ही निकल ना गया। मैं सुन लेना, नहीं आपका बीच का तो नहीं ना होता, आपने तो अपनी तरफ की बात करनी है। ऐसा कर लेते हैं कि आप 10 पेशगोइयां मिर्जा साहब की वो बयान कर दें जो आपकी नजर में सच्ची है, ठीक हो मेरी गया? नजर में उनकी सारी सच्ची हैं, तो मैं इसीलिए तो मैं 10 बयान करने लगा हूं। तो 10 नहीं ना करते हम, मैं एक ही आपके हाँ, सामने वो रख 10 दूंगा। अगर सुन आप लेना, उसने सुन लेना। देखे ना, सुन सारी लेना। है ना, मेरे नजदीक सारी सच्ची हैं, आपके नजदीक सारी झूठी हैं, तो हाँ, फिर हाँ, आपके 5 या नजदीक 10 अगर करने आप- की क्या जरूरत है? अगर आपके नजदीक सारी सच्ची हैं, हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्यादा सच्ची हैं, जिनसे आपको सुन तो ले, मेरी बात सुन लें, जिनका आपको यकीन मुहकम है कि ये पेशगोइयां तो ऐसी हैं कि जिनको मुखालिफ भी सुनेगा तो वो कन्विंस हो जाएगा कि मिर्जा साहब की पेशगोइयां सच्ची निकली हैं। अगर 10 सच्ची आपने साबित कर दी तो जाहिर है लोग सारे मुझे झूठा झूठा कहेंगे। 10 आपको करने की तो पेशगोइयां- जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो एक ही काफी है। फिर या तो मुझे 10 पेश करने दें या अपनी 10 देखें पेश आमिर कर दें। नजीर साहब, ये है बीच का रास्ता। जिसका एक झूठ साबित हो जाए ना, वो सारे ही झूठ होते हैं। फिर मुझे करने दें, जिस तरह मैं 10 सवाल करने लगा था वो मुझे करने दें। आपने अगर सारी आपको का कह मेरी- दिया है, तो जब तो आपने आपकी सारी शर्त- का कह दिया भाई- है, अब भाई आप तो 5 ठीक है। या 10 क्यों मुख्तसिस कर रहे मैं हैं? सारी की कह रहा हूं, लेकिन मैं एक एक करके करूंगा ना, मुझे करने दें फिर। जी भाई, जब आप सारी कह रहे हैं आमिर नजीर साहब, देखें आप कह रहे हैं कि मिर्जा साहब की नाउज़बिल्लाह सारी पेशगोइयां झूठी थी, तो मैं आपके सारी। सामने रखूंगा ना, मैं एक रखूंगा। हाँ, अगर तो आपने बता उसको दें। गलत साबित कर दिया, झूठी साबित कर दिया, मैं दूसरी रख दूंगा। इस तरह मैं रख लूंगा। अगर एक भी मिर्जा साहब की सच्ची होगी तो फिर आपका दावा तो खत्म। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपने एक अपनी साइड की बात की है, मैं अपनी बात कर रहा हूं। आप अपनी मैं बात कहता पर हूं नहीं मैं खड़े 10 हो रहे पेश ना अब। सुन ले अब ना। आप अपनी बात मैं- पर खड़े अच्छा, नहीं हो रहे। ठहर तो जाए ना बात। ठहर क्या जाऊं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आप एक एक करके मेरे सामने पेशगोइयां रखेंगे सच्चाई के तौर पर, मैं कहता हूं मैं एक एक करके रखता हूं झूठ के तौर पर। आपको मेरी क्यों नहीं शर्त मंजूर? 10 की बजाय मैं एक ही रखता हूं, तो वही तो मैंने एक ही कहा। पेशगोई रखता हूं। मोहम्मदी बेगम वाली मैं रख देता हूं। चले एक से शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपने इसको मोहम्मदी सच्चा बेगम वाली साबित कर पेशगोई दिया, होगी। आगे हाँ। ये मैंने आपकी ये आपके 3 एतराज था कि मिर्जा साहब ने लिखा है मेरे सिद्को किज़्ब को जानने के लिए मेरी पेशगोइयों से बेहतर नहीं है। उसके बाद आपने 3 पेशगोइयां मुझे लिखा दी हैं, ठीक है, 4 लिखवें, 4 3 लिखवाई हैं मोहतरम। मियां मंजूर के बेटे वाली, जलजले वाली, मोहम्मदी बेगम, अब्दुल्ला आथम और मियां मंजूर हाँ। वाली और क़यामत खेज जलजला। जी 4। जलजले वाली, हाँ। जी और पांचवी जो है वो मिर्जा साहब ने पेशगोई की हुई है कि मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी मेरे यानी कादियान में नहीं आएंगे, मेरी पेशगोई की पड़ताल के लिए नहीं आएंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी जनवरी के महीने में 1903 में कादियान जाके मिर्जा साहब को रुका लिख के कि भाई मैं आ गया हूँ, तो उस पेशगोई को झूठा साबित करके आए हैं। मिर्जा साहब की ये भी पेशगोई आपकी नज़र में तो सच्ची ही होगी, लेकिन हमारी नज़र में तो सबके सामने झूठी निकली है। क्या ये मिर्जा 5 साहब ने पेशगोई ये कहा था, सुने, क्या मिर्जा साहब ने ये कहा था कि सनाउल्लाह अमृतसरी कादियान में नहीं आएंगे, या ये कहा था कि मेरे पास नहीं आएंगे? दोनों बातें लिखी हुई हैं। क्या दोनों बातें लिखी हैं? कादियान में मेरी, अब अल्फाज उनके चेक कर लेते हैं। मेरा ख्याल है कि दोनों अल्फाज उनके, कादियान भी लिखा हुआ है और मेरे पास भी लिखा हुआ है। यही कहा था ना कि कादियान में मेरे पास नहीं आएंगे। हाँ, ठीक है, क्या सनाउल्लाह तो मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी आए थे, कादियान आए थे। कादियान का नहीं, मिर्जा साहब के पास जाना था कि कादियान में जाना था? मिर्जा साहब को हाँ बाहर खड़े होके उन्होंने रुका अंदर भेजा था। कहाँ बाहर खड़े हो गए? कादियान की गली में खड़े होके मिर्जा साहब को कौन रुका सी देके गली में भेजा था खड़े? कि मैं आ गया हूँ। कादियान की गली, महल्ला नंबर 35। जब कादियान में गए थे, उनकी गली में गए थे, तो गली में खड़े होकर रुका क्यों भेज रहे थे? दरवाजा क्यों नहीं खटखटा रहे थे? क्योंकि अंदर वो लठ बरदार उनके होते थे ना, रस्सागीर थे ना। क्या किसी उनके को साथ लाठी डंडा मारी बरदार। थी कभी उन्होंने? हाँ, लोगों के बहुत सारे उनके ऊपर इल्जामात हैं। जब लेकरम कत्ल हुआ तो लोग कहते हैं इन्होंने कत्ल करवाया है। वो तो इल्जामात है ना, कि क्या कोई बंदा गया हो कादियान में सवाल पूछने के लिए और वहां से उसको मार दिया गया हो, कत्ल कर दिया गया हो, या उसको जख्मी कर भाई, दिया गया?
होता ये है ना कि जो बंदा मुश्तबे होता है, जिस पर शक होता है लोगों को, उसके घर लोग नहीं ना जाते, अंदर नहीं जाते, पहले मरवा कभी देंगे। कोई ऐसा वाकया हुआ था? मैंने कहा कि उनके ऊपर इल्जामात हैं ऐसे कि उनके ये घर इल्जामात पुलिस का हैं, छापा भी पड़ा, इल्जामात की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनके मैं घर पूछ की रहा हूँ कि तलाशी, क्या कोई वाकया कभी ऐसा हुआ कि मिर्जा साहब ने किसी को मारा कि वहां पर सवाल पूछने गया हुआ था? और जब मरवाया ही होगा सनाउल्लाह तभी कादियान इल्जाम में थे, सुने, कादियान में थे और उनको बुला रहे थे रुका लिख कर, तब उनको डर नहीं लग रहा था? दरवाजा खटखटाते हुए डर लग रहा था? हाँ वो तो कह रहे थे बाहर भाई, मतलब लगाएं, कोई जगह बिठाएं लोगों को, हम उनके सामने आपकी वो पेशगोइयां रखते हैं एक एक करके। आपने कहा था कि यानी मेरी मिर्जा जेब से साहब ने पेशगोई लिखा था नज़ुल कि नसीब। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी साहब मेरे पास कादियान में मेरी पेशगोइयों की तस्दीक के लिए नहीं आएंगे, पड़ताल के लिए नहीं आएंगे। हाँ जी। वही तस्दीक पड़ताल के लिए मेरे पास कादियान में नहीं आए तस्दीक लफ्ज नहीं है, सही पड़ताल है। गे पड़ताल लफ्ज़ में कह रहा हूँ। ताल के लिए। ठीक है ये 5 पेशगोइयां हो गई। जी। अब उनके 5 झूठ बयान कर दीजिएगा कि वो आपको कैसे लगते हैं, कि सच है या झूठ है। ठीक। एक तो उन्होंने नवाब मोहम्मद खान ऑफ मालेर कोटला को लिखा हुआ है, खत मिल जाएगा 1893-94 का खत आपको मिल जाएगा नवाब मोहम्मद खान के नाम का, कि तफसीर इब्न कसीर में हुदैबिया के किस्से में लिखा हुआ है कि हुदैबिया के किस्से में लिखा हुआ कि कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे। तफसीर इब्न कसीर में से आपने वो बात निकाल कर दिखानी है कि तफसीर इब्न कसीर में ये बात कहाँ पर लिखी हुई है हुदैबिया के किस्से में कि कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे नबी पाक की इस पेशगोई की वजह से, माअज़ल्लाह। हवाला देते रहे साथ साथ यार, हवाला एक ही है। हाँ हवाला इसका मतलब बताया है 1894 का खत नवाब मोहम्मद खान के नाम, आप चेक कर लें, सितंबर अक्टूबर का होगा। ये कहाँ है? मकतूबात अहमद में चेक कर लेना। ठीक है मैं देख लेता हूँ। हाँ, दूसरा रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 213 है, तोहफा गोलड़िया किताब है। एक मिनट ये मुझे खात तो निकालने दो। मकतूबात अहमद यार आप रिकॉर्ड कर लेते, उसके बाद उसको चेक कर ले, अगर हवाला ना मिले आप रब्ता करें, हम हवाला दे देंगे, आपको कोई मसला नहीं है। मकतूबात अहमद, मकतूबात अहमद में 1894 के खतूत जब खोलेंगे ना नवाब मोहम्मद खान के नाम, तो उसमें ये खत मौजूद है। क्या है खत में जी? के तफसीर इब्न कसीर में लिखा है कि रसूल अल्लाह के हाँ, हुदैबिया के किस्से में तफसीर इब्न कसीर में ये बात लिखी हुई है कि कई सच्चे लोग उस वक्त मुर्तद हो गए थे, क्योंकि लोगों को खबर हो गई थी नबी पाक की इस पेशगोई के बारे में कि आपने कहा था कि भाई हम जाएंगे मक्का वगैरह वगैरह, तो वो नबी पाक की इस पेशगोई के लोगों को खबर हो गई थी, तो इस वजह से वो पूरी ना हो सकी। यानी मफ़हूम उसका ये है कि वो पूरी ना होने की वजह से कई सच्चे लोग मुर्तद हो गए थे। ठीक है। अब दूसरा उनका देख लें जो हमारी नज़र में गलत बात है, झूठ है। वो रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 है, सफ़ा नंबर 213 है, तोहफा गोलड़विया किताब है। हदीसों में साफ तौर पर यह बतलाया गया है कि मसीह मऊद की भी तकफीर होगी और उलमाए वक्त उसको काफिर ठहराएंगे और कहेंगे कि ये कैसा मसीह है, इसने तो हमारे दीन की बेखुनी कर दी है। ये बात किस सही हदीस में लिखी हुई है? किसी सही हदीस में ऐसी बात नहीं लिखी हुई है। हमारी नज़र में तो ये झूठ है। मसीह मऊद की भी तकफीर होगी? हाँ जी, तकफीर का। क्या उन्होंने कहा है कि ये बारातुन्नास है या इशारतुन्नास है? मफ़हूमन ना लिखा तो हुआ है या उन्होंने कहा कि ये इस तरह अल्फाज हैं हदीस के? साफ तौर पर जब लिखा हुआ है साफ, तो इसका मतलब सराहत होनी चाहिए। साफ तौर पर ही, मफ़हूम को भी साफ तौर पर ही कहा जाता है। मफ़हूम को यार क्या अभी अभी ना सिर्फ अपना इमरान खान साहब अभी सारे सवाल लिख लें, इस पे आप दूसरों से भी मशवरा कर लें और सही तरह इसका ला के ना वापस एक पूरी ब्रॉड करेंगे सिर्फ आपके जवाबात पे, ठीक है ना? इनसे ले लें अभी। तोहफा गोलड़िया में जो लिखा हुआ है जी मसीह मौत की भी तकफीर होगी। ओके, आगे जी 3 नंबर। ठीक है, तीसरा
یہ ہے روحانی خزائن کی 17ویں جلد ہے، 404 صفحہ ہے، 40 نمبر 3 ہے رسالے کا نام۔ ضرور تھا کہ قرآن شریف اور احادیث کی وہ پیشگوئیاں پوری ہوتی جن میں لکھا تھا کہ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا۔ مسیح موعود جب ظاہر ہوگا تو اسلامی علماء کے ہاتھ سے دکھ اٹھائے گا، اور وہ اس کو کافر قرار دیں گے اور اس کے قتل کے لیے فتوے دیے جائیں گے، اس کی سخت توہین کی جائے گی۔ قرآن شریف سے اور احادیث سے آپ نے وہ پیشگوئیاں ہمیں نکال کے دینی ہیں۔ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے قرآن شریف کا بھی لکھا حوالہ ہوا دے ہے۔ دیا، ساتھ ساتھ حوالے ہیں۔ ہاں حوالہ دے دیا بھجن، جی، وہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ریکارڈنگ ہو گیا، بھی ہو رہی ہے، تو 4 مسئلہ نمبر۔ کوئی نہیں ہے۔ چوتھا نمبر، ہاں جی، 337 صفحہ ہے، 6 جلد کا، شہادت القرآن ہے کتاب کا نام۔ پہلے ان حدیثوں پر عمل کرنا چاہیے جو صحت اور وثوق میں اس حدیث پر کئی درجہ بڑھی ہوئی ہیں، مثلا صحیح بخاری کی وہ حدیثیں جن میں آخری زمانہ میں بعض خلیفوں کی نسبت خبر دی گئی ہے، خاص کر وہ خلیفہ جس کی نسبت بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ یہ بخاری سے آپ نے حدیث ہمیں نکال کے دکھانی ہے کہ بخاری میں لکھا ہے کہ آسمان سے اس کے لیے آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی۔ کہتے ہیں یہ سوچو کہ یہ کس پائے کی حدیث ہے، کس مرتبے کی ہے، جو ایسی کتاب میں درج ہے جو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، یعنی اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب ہے صحیح بخاری۔ مانتے ہیں مرزا صاحب کہ قرآن کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے، اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے دکھانا ہے کہاں لکھا ہے بخاری میں۔ ٹھیک، کتنے ہو گئے؟ 4، 5واں۔ 5واں اور آخری، اوکے اوکے اوکے۔ جی 5واں ہولڈ رکھیں۔ ہولڈ رکھیں ایک سیکنڈ۔ جی جی، ہاں جی، 5واں یہ کر لیں، روحانی خزائن کی 23ویں جلد۔ بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی پر میں زیادہ پکی بات پیش کر رہا ہوں۔ روحانی خزائن کی 23ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 382 ہے، چشمہ معرفت کتاب ہے جو آخری کتابوں میں سے کتاب ہے۔ اس میں مرزا صاحب نے صفحہ 382 پہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کی نسبت سوال کیا گیا تو آپ نے یہی فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا تعالیٰ کے نبی گزرے ہیں، اور فرمایا کان فی الہند نبی اسود اللون اسمہ کاہنا، یعنی ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا اور اس کا نام کاہن تھا، یعنی کنہیا، جس کو کرشن کہتے ہیں۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں پر فرمایا ہے؟ لو جی، 5 یہ جھوٹ اور 5 یہ پیش گوئیاں، ان پر آپ جواب دے دیں تو 10 سوال ہو جائیں گے، تو جو جیسا ٹھیک ہو، وعدہ کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ عمران کالون صاحب، اس کو نا آپ جائیں، آپ جا کے جو بھی مطلب ہمارے اور بھی ہمارے احمدی لوگ ہیں جو ریسرچ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارا کیس اپنا بتا کے ایک براڈ صرف آپ کے جوابات پہ ہوگی، نیچے صرف بیٹھیں گے، اور ابھی انہوں نے سوال کر دیے، پھر آپ اس پہ پورا بتا کے پھر اس کے بعد ان کا سوال لے لیں گے کہ انہوں نے اس کو کیسا پایا، کیسا نہیں پایا، سیٹسفائی ہوئے نہیں ہوئے، یا ان کو غلط لگا یا نہیں لگا، جو بھی ہے ان سے لے لیں گے نا، ایک تہذیب کے دائرے میں، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اور اس کے جو بعد پھر ان سے 5 سوال بھی ہوں گے، یہ بھی بولیے گا۔ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں، انہوں نے کہا 20 سوال۔ ہاں سوری، 20 کریں، بے شک 20 کریں جی، 20 کریں ہمیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اوکے۔ اب یہ ہے کہ دیکھیں آپ، لیکن میں آپ کو ایک سیکنڈ جواب کے اوپر جواب نہیں ہوگا، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ ہاں، جواب کے جواب نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کو میں ضرور کہوں گا ادھر کہ آپ اور لوگ کیڑی شرطیں 1122 دیکھیں میری بات سنیں، تحقیقات میں نا اپنی جو بھی آپ کی ریسرچ ہوگی، I'm guessing کہ مرزا صاحب نے اگر جو بھی چیز لکھی ہوگی وہ کچھ نہ کچھ تحقیق کر کے ہی لکھی ہوگی، وہ تحقیق ایک ریسرچر تھے تو وہ تحقیق کہیں نہ کہیں سے کرتے ہی تھے، تو اپنی تحقیق کو ذرا وسیع کر کے ہر چیز کو چھان بین کر قرآن حدیث سے اور دوسرے لٹریچر سے، مجددین کے بھی جو بھی آپ نے نرنے لے کے اس سے لے کے آپ
उसको केस अपना यहाँ पे प्रेजेंट कीजिएगा इन्हीं 10 सवाल पे। मैंगोमैन भाई मेरी बात सुने, आप आगे जा रहे हैं। पहले सबसे ये जो 10 इन्होंने एतराज़ किए हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम पे, वो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम की कुतुब से इन्होंने उनके हवाले भी अभी पेश करने हैं, और एक एक बात के एक ये 10 हवाले पेश करने हैं। इनमें से जिसका हवाला चाहिए आप पूछ लें। सबके चाहिए, आप सबके हवाले भेजें मुझे व्हाट्सएप। सबके हवाले चाहिए। और उसके बाद एक और चीज, इन्होंने हवाले भेज दीजिए। 2 अबारात पेश की हैं मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम की, ठीक है। वो अबारात के भी हवाले मिनवान वैसे ही चाहिए जैसे इन्होंने अल्फाज बोले हैं। रिकॉर्डिंग मौजूद है, कौन से रिकॉर्डिंग लगा दूंगा। कौन से वो रिकॉर्डिंग में हो गया वो सारा, वो आपसे हवाले तफसीर इब्न कसीर का आपने कहा है। नहीं, ये तो इन्होंने इल्जाम लगाया ना कि मिर्जा साहब ने अलैहिस्सलाम ने झूठ बोला है, उस पे ये इल्जाम लगाया ना उस बिला। वो जो पहले, इससे पहले कि मिर्जा साहब ने बोला है कि मेरी पेशन गोइयों का कहने के एक वो जो हवाले हैं ना, वो 2 पेशगोइयों से बढ़कर कोई मोहित इम्तिहान। जी आमर नज़ीर साहब, आपके पास जो है ना 1122 भाई का व्हाट्सएप होगा, नहीं तो ये आपसे रब्ता कर लेते हैं। हाँ, ये जो बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं। आपने ये 10 हवाले और 2 हवाले, 2 बातें आपने की हैं मिर्जा साहब के बारे में, वो मैं रिकॉर्डिंग से निकाल लूंगा। ये आप जिसका हवाला चाहिए आप रब्ता कर यार ये जो आपके चाहिए, आपसे कह रहे हैं सबके हवाले। सुन लेना इम्तियाज साहब, ये जो पेशगोइयों वाली बात की ना, सिदक या किज़ब वाली, ये आईना कमालात इस्लाम है, 288 सफ़ा है उसका। बिलाल भाई यार वो दे देंगे ना अपने, क्या नाम है, महब अलबीबी हनीफ भाई, व्हाट्सएप पे ये दे देंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है जी। हाँ ठीक है। और वो रिकॉर्ड कर लीजिएगा जो भी हवाले ये दे रहे हैं ना व्हाट्सएप पे। 20 सवाल अभी लेने हैं या सवालात के जवाब देने के बाद में अपने पूरे इसके जवाब दे देंगे ना, उसी में आपने सवाल रखने उनको दे दीजिएगा, ये फिर अब आपके दे देंगे, ठीक है। ओके जनाब, इसका जो है वो वक्त हम तयन कर लेंगे ये किस दिन होगा, ठीक है। ये ओपन आइज अगर माइक खोलेगा, ओपन आइज कहीं हो, कहाँ हो, ये पीछे कहीं नहीं काम कर रहे हो। हेलो हेलो। और वो जो मैंगो चले मैं ओपन आइज से बात करके ना कर लेंगे, और इसमें आप उस समय बात कर लूंगा, जितने उस समय बात कर लूंगा। ये एक गौरतलब बात ये है, जी करें बात करेगा। उस समय बात कर एक लूंगा। गौरतलब बात ये है, सबसे अहम जो बात ये है कि आमर नज़ीर साहब ने अपने 10 एतराज़ात में, 10 सवालात में एक भी हमारे बुनियादी अकायद पर नहीं किया, ठीक है। चले ठीक है, बुनियादी अकायद पे वो हो जाएगी, अभी ये ले लें इनसे। और इसका जो भी है ना आपने, क्योंकि देखें मिर्जा साहब ने अगर कुछ लिखा होगा तो उसके पीछे एक पूरी बुनियाद होगी ना, और उसको सही बात होगी ना, और उसका जाके कुरान हदीस से भी कोई ना कोई चीज वो साबित करने के लिए मिलेगा कि ठीक है जी। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में अलबत्ता मिलता है, वो भी आप देख लेगा, तो बाकी सारी चीजें भी डिस्कस कर भाई। ये आपने अगर मशवरा ही देना होता है तो व्हाट्सएप पे दे लिया हाँ, करें। ठीक है दे लेंगे। मेहरबानी करें, ये काम ना करें कि साफ लगे कि ये मॉडरेटर जो है ये साइड ले रहा है। जी दूसरी बात ये है ये जो कहा गया ना यहाँ पे कि हमारे बुनियादी अकायद नहीं है, तो मेहरबानी ये है कि मिर्जा साहब ने कहा कि मेरे दावे की बुनियाद मेरा इल्हाम और कुरान है। तो ये जो पेश गोई है ये इल्हाम की बुनियाद पे होती है, बुनियादी बात है सर। जब ये जवाब देंगे ना बिलाल भाई, जब ये जवाब देंगे तो ये बातें उसमें करेंगे ना, जी तो देख लेंगे कि ये क्या बात करते हैं। अभी तो इनको जवाब देना ही नहीं चाहिए, काइंड सही बात कर रहे हैं कि इसके लिए पूरी तैयारी करके बराड लगाएं, उस पर ये जवाब दें, फिर ये बीच में कहें कि देखो जी इसने कोई माकूल बात नहीं की, फजूल सवाल किए वगैरह वगैरह, ये जवाबों का हिस्सा। ठीक है जनाब, ओके, आज हो गया। इसी तरह मतलब पीसफुल रहे ना। अब ये बीच में हम देखे ना, ये बिला वजह की जो हो गई थी ऊंच नीच, ऊपर नीचे, आगे पीछे, दोनों तरफ से कहीं से भी, तो इसको अब खत्म करना चाहिए इन मामलात को, ठीक है ना। आपने सवालात कर लिए, इनकी तरफ से भी सवालात आएंगे अलबत्ता, वो आप उसको देखिएगा, बात करिएगा, ठीक है, उस पर आपने तैयारी करिएगा, वापस आने का आपको भी चांस मिलेगा अपना पूरा दिन, तो आपसे रिलेटेड भी सवाल इनका हक बनता है फिर, ठीक है। तो ठीक है, आमिर नज़ीर साहब, आपको मंजूर है ये बात? एक सेकंड होल्ड। आपसे ये जो सवाल करेंगे, ठीक है ना, वो आपको ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। जैसे कि इमरान साहब ने कहा ना मैंगो भाई, अभी
کہ یہ ہمارے بنیاد کو انہوں نے یعنی جو اس پہ اعتراض نہیں اٹھائے، تو چلے وہ تو یہ جواب دیں گے، بالکل ٹھیک ہے، جو بنیادی اعتراضات ہیں یہ کریں، اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک باقی ہے، سب ان ٹھیک ہے سے جی نا؟ نا یہ اوپن آئز بھائی سے میں اسی ویک کے اینڈ پر یا جس طرح بھی ہوگا ٹائم کا وہ مینج کر کے ہاں، میں بتا اوپن دوں آئز سے آپ خود بھی بات کر سکتے ہیں، بے شک وہ مجھے کرنا ہے، اوپن آئز کو کر لیں، زیادہ بہتر ہے ڈائریکٹلی نا۔ ٹھیک ہے، تو وہ کر دیں ٹھیک ہے جی، اوکے جناب، اوکے، اور تھینک احمد یو یار، نذیر صاحب آپ کو بھی آگاہ کر دیا جائے گا کہ اس دن ہم آپ کے جوابات دیں گے اس وقت، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے جناب، اوکے، پوسٹر بھی لگا دیں گے۔ تھینک یو جی، ٹھیک تھینک یو، ہے۔ اچھا تھینک یو جی۔ مینگو بھائی کمنٹ سیکشن تو آن کرتے ہو یار، اب تو جو ڈبیٹ ہی میں نے ختم نہیں، ہو اوپن آئز نے بند کیے، میں تو کر ہی نہیں سکتا، مجھے تو آتا ہی نہیں، گئی۔ ٹھیک۔ تو اوپن آئز نے ٹیکنیکلی بند کیے ہیں، تو وہ اس کا ڈیسیجن ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے نا۔ اچھا وہ میں تھوڑا بزی ہو گیا تھا، معذرت بھائی، کیا بات کریں؟ ٹھیک ہے، وہ بات ہو گئی ہے، اب کیا نام ہے، بھائی ان کو بتا دیے گا، کیونکہ ان کے جو سوالات بھی ہوں گے وہ بھی آپ نے پھر دیکھنے ہیں نا کہ وہ ہاں کہاں ہاں پر ہاں آپ جی کو بالکل، یہ جی سوال جی، لے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جناب، اوکے، اوکے، تھینک یو جی، اوکے، تھینک یو جناب، اوکے، آپ کا شکریہ جی، آپ نے مینج کیا ہے اور یہ بڑا اچھا آپ نے پروگرام کروایا ہے، ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، تو تھینک یو، نو پرابلم، ٹھیک ہے، پھر بات ہوتی ہے، اجازت دیں اوکے، مجھے بھی، بہت بہت شکریہ۔ نو پرابلم، نو پرابلم، شکریہ، بائے بائے۔ چلیں اب اتر کے اپنا بند کریں، وہ براڈ پیچھے چلا گیا ہے، اس کو بند کر دے گا خود۔